हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिचु लर्निंग ओडिया। पिलामाने आमे तृतीय श्रेणी पल्लवी इंग्लिश बहिर आमे मी एंड माय फैमिली थियोरी पढ़ी बॉडी पार्ट विषय। आज आमे कौन करिबा ना तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। देखो एठी कौन करुछंती ना टॉक इन पेयर माने कौन दी जण से कथा होचंती। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज द वंस बिलो। देखो के कथा होचंती ना नितिन आउ नेहा। नितिन पचारुची कौन पचारुची से व्हाट इज दिस। नेहा कहूची दिस इज माय नोज। नेहा कहूची व्हाट आर दिस। नितिन कहूची दिज आर माय शोल्डर माने कौन बाहु। नितिन व्हाट इज दिस। नेहा कहूची दिस इज माय माउथ। माउथ माने कौन मुह। नेहा कहूची व्हाट आर दिस। नितिन कहूची दिज आर माय इयर माने कौन कान। नेहा कहूची व्हाट आर दिस। नितिन कहूची दिज आर माय हैंड्स। हैंड्स माने कौन हाथ। नितिन कहूची व्हाट आर दिस। नेहा कहूची दिज आर माय लेग्स। बुझिएला लेग्स माने कौन गड। तापर देख एठी कौन कहिची ना ए कलम रे जो सब पिक्चर अच्छी बी कलर रे भी से सब पिक्चर अच्छी। बास ताको कौन करबो ना सेम सेम चित्र देखिकी फास्ट जेमती से जोड़ीची सेमती ताको जोड़िबो। देखो एटा कौन आखी। आखी बी कलम रे कोठी अछि ना एठी अछि। नाको कोठी अछि नाको बा एको कौन कहते नोज। एटा कौन एटा कौन पिला माने इयर। देख बा कौन कान कोठी आसीबो एठी। तापर देख माउथ टीथ कौन टंग। तापर सेम सेम कोठी अछि देख ला। सॉरी बुझिएला। तापर देख एटा कौन रे हेड। हेड कोठी अछि एटा देख। आई आई कोटा एटा। चिक चिक कोठी अछि एतळे अछि देख। देखो एटा होची हेड एटा होची आई से नज गला। एटा होची चिक एटा होची माउथ टीथ एटा होची टंग एटा होची हैंड। हैंड पिला माने तळे अछि देख। एटा होची हैंड एटा होची फिंगर बुझिएला। एटा होची चिक। तापर देख नेक्स्ट कौन अच्छी एटी से कौन कला ना गोटे साइड रे सब नेम लेखिकी देला आ गोटे साइड रे चित्र देइछि। जो नेम से तार से चित्र को जोड़िबो। देखो एटी से कौन आई आखी को सी जोड़िला। हेड हेड कोडा एटा नोज एटा चिक एटा टीथ एटा टंग एटा
ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତଳେ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା କ'ଣ ଫିଙ୍ଗର, ଏଇଟା ଚିକ୍। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ କଲା ନା ଚିତ୍ର ଦେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ writing under column A with the writing under column B. One is done for you. ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି, ଚିତ୍ର କିଛି ଦେଇନି ହେଲା। ହେଡ୍, ହେଡ୍ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି। ଆଇ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା। ନୋଜ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଟିଥ୍ ଏଇଟା। ଟଙ୍ଗ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ଫିଙ୍ଗର ଏଇଟା। ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କଲର ଦ ସାର୍କେଲ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍। ଦେଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ତାର ନାଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଟଙ୍ଗ। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେବା କଲର, ନା ଟଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଦେବା। ଲେଗ୍ ଜାଗାରେ ଦେବା କି ନା ଆର୍ମ ଜାଗାରେ ଦେବା, ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗର, ଫିଙ୍ଗର ଜାଗାରେ କଲର ଦେବା କେଉଁଠି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ହେଡ୍, ହେଡ୍ ଜାଗାରେ କଲର ଦେବା। ଇଏ କ'ଣ ଟିଥ୍, ଟିଥ୍ ଜାଗାରେ କଲର ଦେବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଖି, ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଆଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଏ କ'ଣ କହିଛି, ଡ୍ର ଦ ପିକ୍ଚର ବାଇ ଜଏନିଂ ଦ ଡଟ୍। ଏଇସବୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଜଏନ୍ କରିଦେଇକି ଏହାର ଚିତ୍ର ବନେଇ ଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ପୁରା ଯୋଡ଼ି ଦେବ ତାକୁ। ଡଟ୍ 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 ଅଛି। ଦେନ୍ ସେ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ, ୟାକୁ ବି ସେମିତି ଯୋଡ଼ିବ ନା କ'ଣ, କଲର ଦ ଫଲୋଇଂ ପିକ୍ଚର। ତ କ'ଣ କରିବ ନା କଲର ଦେବ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ୱାଶ୍ ୟର ଫେସ୍, ବ୍ରଶ ୟର ଟିଥ୍, କମ୍ ୟର ହେୟାର, ୱାଶ୍ ୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଫେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ମୁହଁ, ମୁହଁ ଧୋଇବ କହୁଛି ବ୍ରଶ ୟର ଟିଥ୍, ଦାନ୍ତ ଘଷିବ। କମ୍ ୟର ହେୟାର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବ। ୱାଶ୍ ୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତ ଧୋଇବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।